फ्रेंड मुझे पुओ स्कूल ले छाड़ी पड़े हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार वेलकम बैक टू माय लिसा स्मृति ब्लॉग फ्रेंड्स आज सकाल सकाल काम सारी पुओ को स्कूल नहीं जाइए कि आज पुओ को स्कूल छाड़ी देकी पलि आसी छाड़ी पलि आसली कौन पाए ना हाँ गला बेले गाड़ी तेलटा चेक कली के अच्छी ना बोली चेक कली चेक कले नहीं पलैली स्कूल स्कूल नहीं कि पहुँच सारा पर देखला बेलू तेल गोटे कंटा देखा मु जो जगह पर रोची स्कूल पाखर जो जगह पर रोचे निहाती 2 किलोमीटर मु फिर भाविली सेठू आसिक 2 किलोमीटर मुझे गोटे जगह बसमी फिर सेठू फिर स्कूल जीवी स्कूल जाइकी फिर रिटर्न आइला काले कुले तेल हम न हम गाड़ी बंद हो फिर माँ पुआ हैरान तो हैरान फिर बेजित मैंने गाड़ी चल जब गाड़ी तेल न गाड़ी गड़े गड़े जीव तो पूरा बेजितर कथा से मैंने पुओ जो छाड़ी आसली देखला बेलू फिर कौन कल बापा पाक फोन कर मैंने नहीं आज घर को पलाऊँ कहीं घर पलू ना घर को जाए पुओ तो रोचे पुओ भी रोचे स्कूल में बेकार कहीं बस मुझे जाऊँगी कहले के समय लगे तो जावाई मैं जा 10 मिनट आसवा 10 मिनट मुझे जाऊँगी ड्रेस पटा पिंधिक रेडी होगी जिते से फोन करेंगे स्कूल जो फोन जो मुझे सागे पलि आसमी या कहीदे कहले हौ तू जा किंतु शीघ्र पलि आसबू या कहले मुझे पलि घर को आस सारा गाड़ी तेल घरे मुझे तेल रखी थाए जो टाँकी फुल करे से घर माने तेल भी नहीं आसता है माने थरे सरला माने थरे तेल पकाए टाँकी आउ गोटे जार नहीं आसता है 2 टाँग सरला फिर मुझे जाए तेल पकाए फिर जार नहीं पलि आसे घर तेल थी पलि आसली घर आसी तेल पकईली मोर ड्राइविंग लाइसेंस आरसी बुक रखी थी गाड़ी सब रखिली रखी सारिकी मम्मी ही पिठा पिठी कधरी खाऊँ मुझे आसला बेलू ये खिया पिया कर खाई मुझे जाइए घरे गला खाई जाइए जाऊँ पिठा पिठी खाईदेमी मो पुओ फिर पिठा सन्तुला नहीं कि जीमी पुओ को भी सेठी खोईदेमी मुझे पलैमी 10:30 है 10:30 बाजिलानी मुझे भी 10:45 सुधा भारी पलैमी पहुँचने 11 पहुँचमी तक कौन टे खोईदेमी से नहीं जाइए टिफिन खाइबापी कि फ्रेश जिनसा भल लगे मो पुओ भी गोटे नहीं जीमी ताकू भी खोईदेमी से खाई टिफिन जब खाई खाई न खाई तो खोईदेमी खोईदेकी फिर मो पुओ को लेकिन आसले मुझे सहित ब्लॉग टा शेयर करी आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करूँ देखिए आगे कौन हो कथा चलन जुआ देखिए घरे सब किए कौन कर सब कर देखिए पानी बंद कर लो पुओ पानी देखन कर देन अब पिठा कर फ्रेंड बाहर स्कूल जावाई फ्रेंड मुझे पुओ स्कूल छाड़ी पलैली मुझे टिफिन नहीं आसती से खाई सारा ना मुझे आइला तुम कौन कर कहीदि टिफिन कांदुल कांदुल गुड बॉय हो जाए ना मो पुओ गुड बॉय हो जाए स्कूल बस पाठ पढ़ा मुझे आसली टिफिन देती तो कौन अल्प टे बिस्कुट भाई खाई किसी खाई ना टिफिन नहीं गई खोई सारे मो पाखे बसुची गोटे पढ़ी जीव है
ଆ ପଳେଇଆ ତୋ ପୁଅ କଳା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ତୋର ଭାରି ଚିନ୍ତା ନା କଣ? ତୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ କେବେ ଗାଧେଇ ଦେବାର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ନୂଆ ଦେଖୁଛି ଗାଧେଇ ଦଉଛୁ ବୋଲି ତୋ ପୁଅକୁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ଦେଖ ଆଖି ସାମ୍ପୁ ମାରି ଦେଖ କାନରେ କେତିକି ଫେଣ ପୁରେଇ ଦେଲା, ଦେଖ କାନରେ କେତିକି ଫେଣ ପୁରେଇ ଦେଲା, ଦେଖ କାନ ଏଥିରେ ଟାଣିବ ନା, ଦେଖ ଟିସା ଦେଖ ତା କାନରେ ଦେଖ, କାନକୁ ଦେଖ ଦେଖ ତା କାନକୁ ଦେଖ, କାନ ଦେଖ ସବୁ ଫେଣ ପୁରେଇଛି। ତୋ ପୁଅ ଛି ମାଛ କଙ୍କଡାରେ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷିଆ ବଡ ପୁଅ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ବଡ ପୁଅ ସିନା ଏବେ ଗନ୍ଧ ଛାଡିଲା, ବଡ ପୁଅ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ମାଛ କଙ୍କଡା ଧରେ ବୋଲି ଏ ସେଇଭଳିଆ। ଏଇ ଦେଖିବା ନନା ଗାଧଉଛି ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ପୁ ମାରି ହେଇକି ଜନ୍ମରୁ ତ କହୁଦିନ ସାବୁନ ଗାଧେଇ ଦେବାର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ସାବୁନ ମାରିଦିଏ ତା ଦେହରେ ଛୋଟବେଳେ, ସେତ ତା ଦେହରେ ଚଳି ଯାଉ ସାବୁନ, ବୁଝିପାରିଲ? ରାମ୍ପି ଦେ ବାଲି ଆଣି ଦେମି କି ଟିସା ଲୋ, ବାଲି ମୁଠା ନଡିଆ କତା ଆଣି ତାକୁ ଦେନି। ହଁ ବାସନ ମଜା ଆଣ, ହଁ ଏଇ ତାର ଜାଲି ଦେଖ ତା ମାମା ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ଦଉଛି, ତତେ ଗାଧେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତୁ କହୁଛୁ କାଲି ମାଡ ଯା ଖାଉଥିଲା ସେ କାନରେ ଫେଣ ପଇଛି କାଢେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ କାନରେ ପାଣି ଢାଳି ପକଉଛି। ମୋ କାନ ସବୁବେଳେ ଭଁ ଭଁ ହଉଛି। ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇଲୁନି, ସାବୁନ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେଲୁ ନା କଣ? ସେଇଟା ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଚୁଟିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖା ହେଲା। କ୍ଷୀର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଉ ଅଫିମ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅଫିମ ଲଗା, ଅଫିମ ଖୋଜିବ ନା ଆଉ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅଫିମ ଲଗା। ଚୁଟି ପାଚିଯିବ ବୁଢୀ ହେଇଯିବ। ସତ ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅଫିମ ଲଗାନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ହେଲେ କଣ ହବ, ମୋ ପୁଅ ତାର କ୍ଷୀର ଜମା ଛାଡିବାନି, ମୁଁ କେତେ ଥର ଲଗେଇ କ୍ଷୀରରେ ଜମା ଛାଡିବା। ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ କୋଉଟା ଲୋ ଛାଡିବ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର କହିଲା ଦହି ହଳଦୀ ଲଗେଇ, ମୁଁ ସେ ଦହି ହଳଦୀ ଲଗେଇବି। ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସବୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ତ କହୁଛି କ୍ଷୀର ଅଫିମ ଲଗେଇଲେ ଛାଡିଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲଗେଇକି ଛଡେଇଛି। ଅଫିମ ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି ଏଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି ଉତ୍ତଙ୍ଗରାରେ। କେତେ ଆଡେ ପଳଉଛି ସେ ସାଇକେଲ ନେଇକି। ତୁ ତ ମାଲିକାଣୀ ହେଇକି ଅଛ, ଫିଷ୍ଟ କଣ ଆଜି କରିବ ନା? ଆଜି ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା କର ନା, ତୁ କରିବୁ ନା? ମୁଁ କରିମି। ତୁ ତୋ ପାଖରେ କୋଉଦିନ ପଇସା ଥାଏ କି? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସତ କହିବା ଗଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାମ କରନି, ଯା ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସିବୁ, ଯା ମତେ ବସା
ଲାଗନା 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 ନା ସତରେ କରିବ ନା ହଁ ବା କର କରିବା ତୁ କୁହ କୋଉଠି ଆମେ କରିବା ନା କୋଉଠି କରିବାକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ କେମିତି କରିବା ଚୁଲି ନ ଖୋଳି କରିବ ନା ଚୁଲି ଅଛି ଆମର ଉଠା ଚୁଲି ବସା ତୁ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପୁରୀ ଖାଇକି ମୋର ବା ଦେଖୁଛୁ କାଲଠାରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା ଖାଇମୁ ଅପସନିଆ ଲୋକ ରୁଟି କରିଦେବି ତୁ ରୁଟି ଆମେ ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା ଖାଇମୁ ତୁ ପଖାଳ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ମୁଁ ତୁ ଆଜି କରିବୁ ନା feast? ପଖାଳ ଖାଏ ନା ତୁ ଖାଇବୁ ନା ନା ମୋର ବା ଟିକେ ପେଟ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମେ ଯୋଉ ଚୁଲି ଜାଳିମୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକେଇଦେମୁ ତୁ ଖାଇଦେବୁ ମୁଁ ଅପସନିଆ ଲୋକ କରିବି କ'ଣ ସେଥିରେ ପାଲ ପକେଇଦେବା ଅପସନିଆ ଲୋକ ତେଲ ମସଲା କମ ଖାଉଛି କ'ଣ କରିବା କୁହ ଦି ଜଣ ତମର ଆମର ନା ଅହଲ୍ୟା ଭାଉଜ କରିବ ଟିକିଲି ଦେଇ କରିବ କରୁନା ଠିକ କର ଟିକିଲି